What's up mga Choy? Hi! What's up, Mami? Yes po. Hi guys! Ganda ng sunrise. Wow! Good morning! Inaantok pa ko guys. Vlog! What's up mga Choy? Choy! Stop over lang kami guys. Dito lang kami sa... Taita! Saan na ba tayo bro? Nabas, crossing. Labas. Saan ba tayo punta guys? The moon? Somewhere there. Yan, di ba guys? Somewhere there. Magugulat po kayo pagdating namin doon. This time, kasama na namin yung buong pamilya. Alright. Ay, success? Yep. Success ng? Success. We still have 3 hours to go. Di po. Shades ka mo. May shades ka mo na. Wa. Ay, bawat shades. Okay, I don't. Yeah, kajut lang ah. Alright, let's go. Continue on the road. Ano, ready na ba? Yes! Let's go. Time lapse time. Okay guys, okay. Time check. Time check ba? Time check. Ano? It's 6:51. Alright, 6:51 guys. Puntuan na kami dito. Ang gutom ko namang pasayro. Gutom na ko na sila. Gusto na ko na magkape. Shit. Nga, kamayo nga batasan ng idos. Tunga pa nagpangliho. Linti ka na. Ano nga pa batasan nga. Insert ko siya sa vlog. Okay ka lang? Okay lang. Doon nag-aaway ka pungko kon? Ikaw bro. Okay Okay pa nong? Mas okay hindi na. Tama ka. Ang tadi sulod ah. Let's go guys. Di panuan. Tatay pa. Alright. Ay kami guys. 7-Eleven lang. Ay kami guys. Humayaman sila. Microwavable oh. Kaya lang ito mga bakal microwavable oh. Namin di guys oh. Ano, pork sisig, may tapsilog man oh. So, wapo guys oh. Namit to mga pagkaon oh. Pero ito, hindi na ako magumay siguro guys oh. Mahumay ka? Yes. This one? I'm gutom na. Nong, mahumay ka nong? Para nong, may survivable oh. Humay na lang. Humay na lang siguro guys. Sige. Sige. Doon ako. Doon yun. Pilang bilog. Yung bahay makalaman. Chicken. 4, 5, Ito nga lang din. 6. Anong sir? Ay, sige. Ay, sige. Ask mo ba? Sige, gusto nang magkaon. Kulay lang. Okay pa kayo mga tips? Okay, Okay pa kayo dyan? Mo tayo. Okay. Chicken nuggets. Kuya, where's Kuya? Chicken Kuya, are you okay? Chicken baby. Good. Let's go. Okay, there, sir. Ano ka matanom? Ano? Okay, yun, sir. Sunrise bleeding through the glass. Got the gas tank full. We're moving fast. Leaving all the ghosts in our Picture na. Lang, picture na yun. Picture na yun. Ay, wow. with no idea where we're gonna go. This is a road trip, a beautiful escape. Living on cheap coffee and a brand new mixtape. Yeah. Ano guys? Okay pa ba kayo dyan? Ano, worth it ba guys?
Worth it ba yung 4 hours? Guys, grabe. Convoy po, convoy. Wow ka talaga sa view. Ayun guys, sa likod. Oh. Ano, what at ano, what at mga puno, no? Kalamig rin, ano, Grabe guys. Mami, okay ba biyahe? Yes, sir. Katapagod niya umupo, pero pagdating mo dito, wala na yung pagod. Suot na ng sapatos. May idea mo kami ni Manong Brian. Yeah, boy. Next namin balik, rides na. Yeah, boy. Wow, grabe inflation, Lord. Madami. Ay, nang. This is a road trip, a beautiful escape. Living on cheap coffee and a brand new mixtape. Yeah, a road trip, chasing down the sun. Our new life has only just begun. Alright guys, doon kami sa Panglidos. Thank you Lord sa na safe travel and agma nami nga tiyempo. Alright guys, let's start. Nami, break in na. Sa ibabot at bukid. Ano naman kamusta naman yung travel dito guys? Ako naman. Kamusta? How's the travel? Good. How's the travel? Good? Good, good. Drive pa man ang ginamit mo kung second gear ag may second gear pa abi ag Challenge. Oh. Alright guys, here we are again. We're back in Bangladesh. Grabe, napakaganda. Napakaganda ng panahon. Thank you Lord for this. Lunch na kami, lunch. Yes sir. Welcome to Bangladesh. Very worth it to go here, Nang. Yes. You see the view. Wa pa doon, Manang. Wa pa doon. Guys, last year na adto na mo niya kay bana naman si nanay tatay. This time it's different na kasi kay bahano namon do family. Especially ang akong nga maguwang gin-preparahan kit anana pero pag adto model it Bangladesh. Okay ka lang, sir. Parang pagod na pagod ka. Sel, short interview lang. Kamusta naman yung upo mo sa salakyan, Sel? Tulog. Kaya, Sel? Worth it sila tanawa, Sel. Lamig na lamig ka?
Tunga-tunga ang kita. Sel. Bet. Bet. Dahil ko pa. Ayaw ko gawin. Very good. Ano din-order mo, Sel? Melon. Kuya Gavin. Alright guys, we are out. Tao sa Saudi. We are done with the Bangladesh guys. We are done here. We are done. Very worth it. Grabe guys. Napaka worth it. Kahit mainit. Namumula na sa init. Oo, di ba? Oh, di ba? Kami nangingitom sa init. Yan, buksin na dyan doon. Sakyan dyan. Alright guys, we are out. Strawberry farm na naman. Let's go, let's go. Thank you. Sa ako meron? Ha? Oh, yan. Mga ba, nung ganito, hindi lumilipad guys. Dito guys, maganda mag-rides dito. Next time yung balik dito for sure. Mag-rides na. Motor na yung dala. I don't have energy because I didn't sleep in the night. I can't go to sleep. We have so much travel. Oh my God. Lagi dito guys. First, nung last year namin na punta dito, hindi kami actually pumunta dito sa Eden Park. Pero ngayon, pumunta kami dito and I just saw this. They have a swimming pool over there guys. Pero doon, pumunta kami doon. No, that's a different entrance. That's a different park. So last year we went here. Ito mag-agyo. Yeah, we can go climb up there. iya. I don't think so. Yeah. Swimming pool. Yep, I just saw that. Yeah, that's perfect. Make sure make it blurred, okay? Wait, kasi ano lang mo? Vlogger nga rin. Yeah, Oh, gerting. Kabilisok-sok tayo. Lumado ka. Sila, sinos kimo. May ano tayo. Anong masasabi niyo sa place, madam? Ha? So good, so good. Bro, no. Okay ba? Okay ba? Worth it, man. Gang, gang.
Sir, pwede pa ba kita may interview, sir? Pwede pa ba kita may isama sa vlog? Anong masasabi mo dito sa lugar namin, sir? Cool! Geng, geng. Very cool. Ano ba yung mga statement dyan? Ang mga Grabe, guys. Pwede kami tulumpat eh. Ano guys, pwede ba? Ay, hindi. Kuya, no! Ano ba ako? No! Ano ba ako? Di ka to ano, mga piyot ka, mga duyan ka kanami. Katuwa ka Grabe guys, worth it. Lagi-entrance pa tayo. Agi, sugat sa libo. Mano ang kita mabidyo. Ah, picturean ka gab karon gab. Ano dito? Sir, nga ano, no? Ito, mga pine tree siguro. Okay na. Strawberry ang naman na ron. Bagay na siguro to tayo. Oo. Dami kang bagay. Tapos nawal ka matagtay ito mo sa kanya. Let's go! Bagay na limang daw. Tuloy na. Ano kayo naka-picture sa boss? Isulat ay natin ang 50. Victoria, ano? Matag-ano ka ano? Video hiya, babes ah. Video hiya, babes. Hindi ka mag-nanaog. Ayaw ka baklas ko dito. Pagbalik. Video hiya, do. Ilan kita to, no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nano ta photogenic ta, tagamad ta. Isang click lang kami, okay? Oo, okay yun yan. Isang click ka, sa'yo click ka lang Liana. Unahan ka mo, unahan ka mo. Manusa ka? Ano, picture ni kami di ka na? Ano, dali sa lang. Siya ba yan? Siya ba yan, no? Ano yan? Vlog ng makaroon. Labin. Wow. Grabe guys, oh. Ang daming bisita sa farm ko, guys. Mga turista. Hello, kaway-kaway naman dyan. Asan kayo, guys? Let's go. Nabitan! Garten na bitin. Ay, ano? Kunwating ka, kaon ni Ate mag-ipro, kahuro sa itin prot, pwede tita sa heaven. Ate ka mas pandana. May marisol to. Picture yan. Okay, guys. Ganda talaga ng view. Guys, here we are, H&P. Here we are. Hyra, Palmon.
HNP Resort diya sa Antique, sa Pandan Antique guys. Usay ko ito na, may yasanda nga ATV. Sayang, wala sa ATV bro. Kasi last year, ngadto kami to sa ano nga to, sa Soul Station. May andang ATV iya, uwa. Sayang guys. No good. Ganun ATV guys. Perfect spot yung sa ATV guys. Oh. Wapo guys. Para ATV ba? Wapo. Ngani? Yaring mas Boracay. Pero what sandat ATV kaya? Wait, bitch, ha? O ngani. Kibot ako eh, kasi ito sa ano ay may ama na dito nga mga cousins banda Oh. Ang baybay ito itom talan ng balas. Eh? Ito white sand. Oh. Sugpon na lang ra. Ah, susisyo nga to eh. ATV nga. May ATV, itong motor nga 4 wheels. Okay. Mm. Ginarent man to. Oo, ginarentahan. Pila man na ng rent? Kaya mo bagay to? 300. 15 minutes. Wow, grabe no. Hmm. Man lang 15 minutes na ron. Bawa. Namitot. Bye-bye. Oh. Ano? Okay to. Guys. Sikat. Ano mo? Mabato. Yan no? Mabato no, pero bukod masyado. Wait, Pwede mas Boracay. Yan eh. Sayang din mo sa kanya. Tag. Ano ba rin? Sarado nito. Oh, nalugi siguro. Okay guys, makakaon na tayo. In-order na sa pagkaon. Oh, di pugas si Barbie oh. Wow. Gapalim mo si itaw itaga. Grabe ka man. Grabe guys, oh, do artista ako. Binayawa, pero napil na dito. Artista sa gym, eh ba? Ang kontrabida to blaw. Ay, pag binayawa, pil na ra. Ano, ay malipatan ng tabag. Okay na malipatan ba? Gwapat doon. Uy, gapanak ni ang artista. Bro. Ma'am, pa-autograph ma'am. Sige na. Enjoy mga ma'am. Wala, tapos pa ng likod. Okay ka ba na? Okay, mapabura kayo pa na vlog. Kaon na kayo. Uy! Alin doon? Oh, barbecue. Ari galing ang tagiyas ang ano guys oh. Kung gusto na magpa-reserve, inquire lang kay Hyra Palmon dio. Message nyo lang directly. US number 650. Ipos-ipos lang lang mo. May reserve ka lang mo. Hoover. Ay, naman na. HP. Do computer ba? Where did you get this idea, ma'am? Different colors?